फाइनली ये चिकेन कषा रेडी राति टे रहा गुड़ा तरकारी हम आ जल्दी जल्दी सरले खाया भोक जोर आ ये देख तो पूरा पूरा आम पूरा हाँ कौन आसुनु हेलो हाय नमस्कार आप समस्त आज गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को वेलकम। तो फाइनली हम बाहर जाऊँ सकाल सकाल गाँव रू बाहर भुवनेश्वर तो ठंडा पूरा प्रबल एपटे पड़ुची पूरा रेडी हो जाइछु आ सबुदिन बेले डुडुल पलि आसला पाखक आहा देखो सी तो न आइले हेनी ब्लॉग टा कंप्लीट हो मुझे एकुटिया भाविली करदेवी मामा भी आसो ना कौन हो ये मामा भी अच्छी तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आम रेडी हो बाहर सेपटे भाईना भाज समस्त से जी आगे जी लेट हम तो आम बाहर जेहेतु ऑफिस अच्छी सब तब रेडी बाहर हाँ चलते टे गोटे बाड़ियार टूरटे करदेवी कारण कल तो करें आपको आज टे गोटे छोटिया टूरटे बाड़ियार करदेव आ माँ पदिरंज गिरगिरी होती चप्पल एक्सचेंज हो बाड़िया चप्पल से पिंधे कहला मत यहाँ ढिला हो चप्पल से गुआ गुआ गच प्रबल आम बाड़िया देखते ये अल्प अच्छी फनी अधा भांगीगला कि बहुत सारा था ना ये कौन बॉल डुडू ये कौन बी लोभ पकड़ पड़े तो बनीगला कौन हो देख मनी प्लांट केते सारा देखते पूरा छाई जाइए माटी ऊपर ये टोटल लाइन टा जाक मनी प्लांट आहा तो चलन जे आगे आगू बढ़िया दी साइड देख लगी गेंडू फुल यहाँ गोटे कि गेंडू कहते ना हंड्रा गेंडू आहा झंडा उठिया उठिया हो दी साइड लगी गछ काकर जो ठंडा पूरा प्रबल पड़ुची गाँव में काकर हो जाइए अरे आ भीतर कि गोटे अंडा देना कौन आ भीतर गोटे क्या अंडा मिलला मामाली यहाँ क्या अंडा येलो अंडा कहार येलो अंडाटा कहार देखिए आ भीतर अंडा केमती आसला अरे ना ये अंडा नुह ये लेंबूटा लेंबूटा अरे लेंबूटा को अंडा भावुच रे भाई बाड़िया आमर अंडा मिलला चलन जा आगू बढ़िया कुछ मजा हो जाए ना बाड़ी देखु आपण ना ये बसीज गोटे दिन सब दुनिया टेंशन जगह पलैब ना क्या मामाली भगवान। तो फाइनली बाहर गाँव भाईना सेपटे गाड़ी फटे धुआ धुई कर तो चलन जे हल्का हल्का खरा हो ठंडा धीरे धीरे कमुची प्रबल माने ठंडा लगुला राति फैन फैन न देकी भी शुआ हो सेपटे आमर बिना फैन हो ना देखो ये गुडलू आ भाज ठिया बड़ बो बाय कर तो डुडुल को समस्ते बाय कर आम जाऊँ डाक दौन गेट खोल समस्ते असुविधा देखिए हम बाहर केत जो आटे पर भाईना भी आसो घंटे 8:58 9टा तो फाइनल सामान गाँव आसी जस्ट पहुँचलु घरे आनिक आसलु चिकेन तो ये चिकेन कषा हम माने मैरिनेशन कर फास्ट कषा हम तरकारी हम राति दिन माने खरा राति 2टा बेला एक नहीं आस किलो चिकेन नहीं आस तो करूँ मुझे जाऊँ धुआ धुई करदे तापर मामा तार कर चिकेन आ देखिए आप दिन जाक जहाँ कि हम ये देखो कड़े भितर थुआई काढ़ी तापर धोबी भलसे तापर ये 2टा जगह थुआई छाणिकी रखी तापर मामाली कर तार प्रिपारेसन आए अलरेडी भात भी देखो बस जाइए उसना भात बस देखु अबे सब मसला मसली पड़गला तेल पड़गला लुण हलदी सब पड़गला आ मैरिनेशन पे चिकेन रेडी
ଆଉ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଯିଏ କରିବ ସିଏ ବି ରେଡି, ରୋଷେଇଆ ରେଡି, ରୋଷେଇଆ ନାହିଁ ସହାୟକ ରୋଷେଇଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆଉ। ଓଲୋ ସିଏ କହୁଛି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କଣ ତମେ ଛାଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ କଲ। ଓଲୋ ୟେସ୍ ଭଲସେ ପୁରା ଏଇଟା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ। ଏପଟେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରୁଛି ମୁଁ। ହୁଁ ଆଳୁ ବି ଏପଟେ ହୁଁ ଆଳୁ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଛି। ଏବେ ଠିଆ ହଉଛି। ବେବୁ କଣ କରୁଛୁ ବେବି? ଆହା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି। ଆଉ ଏଇଠି ଇଏ କଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କଣ କରୁଛୁ ବେବି ତୁ? ଖେଲୁଛୁ? ଆ ନା ନା ହଉନୁ। ପ୍ରେସର କୁକର କେମିତି ପଡିଛି, ହଟକେସ୍ କେମିତି ପଡିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଠି ରଖୁନା ଖାଲି ଜାଗାରେ। ଏହେ କଣ କରୁଛୁ ତୁ? ଫାଇନାଲି ଏଠି ଚିକେନ୍ କଷା ରେଡି। ଆଉ ରାତି ପାଇଁ ଟିକେ ରହିବ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତରକାରୀ ହବ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିଲେ ଖାଇବା ଭୋକ ଜୋରରେ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ଆମକୁ ପୁରା ହଁ କ'ଣ ଆସୁନୁ। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ ସଇଲା। କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ? 2 ଘଣ୍ଟା। 2 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଯିଏ ମେନ୍ ଖାଇବା ଲୋକ। ଡୁଡୁ ଚିକେନ୍ ଖାଇ? ହଁ ସବୁ ଖାଇ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଖାଇବା ଖାଇବନି। ଗରମା ଗରମ ଭାତ ତା ସହିତ ପୁରା ମହୁ ଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଛି ରେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପିସ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେ କଲିଜା ଖାଏ ଏଇଟା କଲିଜାଟା ଅଛି। ହଉ ଚାଲ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତରକାରୀଟା ମହୁ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ପିସ୍ଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଚାଖୁନା ଚାଖ କେମିତି ହେଇଛି। ବାବା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମସ୍ତ ହେଇଛି, ପ୍ରପରଲି ସିଝିଛି। ଆସି ତ ବଢ଼ିଆ ଚିକେନ୍ କରେ, ଚିକେନ୍ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମଜା ଆସିଗଲା। ଆଉ ଡେରି କରିବେନି, ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କର। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ଏଠି ଚିକେନ୍ କରୁନୁ। ହଉ ଆଉ ବସିଛୁ। ବହୁତ ଦିନରୁ ମନ ହେଲାଣି ତ କରିଦବା ଟିକେ ଆଉ। ଓ ନୋ। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା। ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ପେଟଟା ପୁରା ଓଜନ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ବାହାରକୁ, ତ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ। ଚିକେନ୍ କଷା ଭାତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମର ସବୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରେଡ଼ି ବାହାରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲୁ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।